Today we're gonna share about the book of Job. Hari ini kita akan membagikan mengenai kitab Ayub. And this is one of the difficult books to understand. Ini adalah salah satu buku yang cukup sulit untuk kita dapat mengerti. Yes, because it speaks of a suffering. Benar, karena ini berbicara mengenai penderitaan. And if you know or if you have read the book of Job, Kalau engkau sudah pernah membaca buku Ayub ini, kitab Ayub, you notice that Job is blameless. engkau pasti akan melihat bahwa Ayub itu adalah seseorang yang tidak bercacat celah. He's righteous before God. Dia benar di hadapan Tuhan. He honors God. Dia menghargai, menghormati Tuhan. He lives in the fear of God. Dia tinggal di dalam takut akan Allah. And he did his best to be a believer. Dia melakukan yang terbaik sebagai orang yang percaya. And he helps many people. Dan dia memiliki banyak sekali orang. He is well respected. Dia amat sangat sejahtera, dihormati by the communities. Oleh orang-orang di sekitar dia. And of course he's rich. Dan tentu saja dia orang kaya. And yet he suffers. Tetapi dia menderita. He lost all his wealth. Dia kehilangan semua apa yang dimilikinya. Then he was with all the sickness that Dan really dia- torment him. Dan dia memiliki sakit penyakit yang sangat Menderita, yang menekan, ya. yang sangat menekan dia. And people don't understand. Tapi orang-orang banyak yang tidak mengerti. And he himself was clueless. That Dan means, dia sendiri juga tidak tahu what happened? apa sebenarnya yang I terjadi. live my life, right before God. Saya sudah hidup benar di hadapan Tuhan. I know my best. Aku sudah melakukan yang terbaik. And then what happened to my life? What's Lalu wrong with God? mengapa ini terjadi kepada kehidupan saya? Ada apa ini And you know, sebenarnya? just like the other people, Dan kau tahu seperti and orang there lain, are three friends. They come. To ada him. 3 teman dia yang datang ke tempatnya. And these three friends, when they first came, Dan 3 teman ini ketika mereka datang, they actually wanted to comfort him. mereka sebenarnya mau datang untuk menghibur dia. But in the end, Tetapi pada akhirnya they accuse him. mereka justru Menuduh. menuduh dia. I mean, it's funny, like Sangat some of lucu us. ya. Karena itu pasti bisa terjadi beberapa dari At first we kita. want to comfort, Pertama kita mau datang menghibur dia. but at the same time they want to know what happened also. They Tapi- try to explain. Pada waktu yang bersamaan mereka juga mau tahu ada apa sebenarnya dan mereka mencoba untuk menjelaskan. They try to understand Mereka mencoba mengerti the reasons why Job suffered. kenapa Ayub itu bisa menderita. And after so many rounds of debates, Setelah melalui berbagai macam debat, mereka berempat, and they begin to accuse Job. dan mereka memulai menuduh Ayub. They say, Job, you must have sinned. Ayub, pasti kamu berdosa nih. You must repent. Kamu harus bertobat. Because such things will not happen to righteous people. Karena hal kayak gini gak mungkin terjadi pada orang-orang yang benar. You must have hidden sin. Engkau pasti punya dosa yang tersembunyi. Maybe people don't see, but you sure have sin. Mungkin orang tidak lihat, tapi kamu pasti punya dosa. But Job said, no way, no Tetapi way. tetapi Ayub mengatakan enggak I mungkin. live right before God. Aku sudah hidup benar di hadapan Tuhan. And Job said, no, I want to meet God. I want to Terus meet Ayub God. berkata, saya mau berjumpa dengan I Tuhan. want to reason with God. Saya mau mendapatkan penjelasan dari God, Tuhan. you are not fair. Tuhan, engkau tidak adil. Why all these things happen Kenapa to me? hal ini semua terjadi pada diriku? And so after some times, Dan setelah beberapa waktu, they could not get the answer. dia tidak dapat jawabannya. And actually, almost the whole book Dan of discussion, pada hampir seluruh buku ini, they still no satisfactory answer mereka tetap tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, that explain yang bisa menjelaskan why Job suffered. mengapa Ayub So menderita. if you read this whole book of Jika engkau Job, membaca seluruh buku dari Ayub ini, kitab Ayub, you might get really frustrated at the engkau same pasti time. akan frustasi untuk mendapatkan Because- pengertiannya. After reading so many chapters, Karena setelah membaca begitu banyak pasal, you still don't understand why engkau Job tetap suffered. tidak mengerti mengapa Ayub menderita. And so the fourth friend came. Dan The fourth friend teman yang keempat datang. came. And he speaks something that is right. Dia mengatakan sesuatu yang benar, And his name is Elihu. namanya adalah Elihu.
Elihu will say something that is good, Elihu mengatakan suatu hal yang baik, but he also did not give the answer. tetapi dia juga tidak memberikan But he jawaban. is a reasonable man. Tetapi dia orang yang Benar. benar. So after that, Setelah itu God appeared to Job. Tuhan Wow. menampakkan dirinya kepada Ayub. Because Job said, if I only talk to God, if I only Karena talk to Ayub, God. karena Ayub berkata, kalau aku bisa berbicara He kepada wants to Tuhan, reason with God. saya mau mendapatkan penjelasan dari So Tuhan. God really showed up. Can you Lalu believe Tuhan it? benar-benar menampakkan God showed dirinya. up before you. Tuhan menampakkan dirinya di And then hadapan what Ayub. happened? Dan lalu apa yang terjadi? And then, God speaks a lot of things to Job. Lalu Tuhan mulai berkata banyak hal kepada Ayub. But do you know what? Tapi tahukah engkau? God still did not explain Tuhan tetap tidak menjelaskan why he suffered. mengapa dia menderita. But Job was convicted. Tetapi Ayub Insaf. insaf And then he repented. dan dia bertobat. And God Lalu Tuhan blessed him memberkati dia double than what dua he had. kali lipat dari apa yang pernah dia miliki. So this is basically the outline of Job. Jadi ini adalah outline gambaran dari So if you want cerita to Ayub. look at it, Jika engkau mau melihat ini lebih dalam lagi, you will see that from chapter 1 to chapter 2, kita lihat dari pasal 1 sampai pasal 2, we call it prologue. kita menyebutnya sebagai prolog. And then chapter 3 to chapter 31 Pasal 3 sampai 31 is the cycles of debates between Job and his three friends. itu adalah debat antara Ayub dengan ketiga temannya. And then in chapter 32 to 37 Dari 32 ke 37 is Elihu, the fourth friend. adalah Elihu's teman keempatnya yaitu Elihu, wisdom and understanding. memberikan pengertian dan hikmat. And of course chapter 38 and to 41 38 ke 41 is God response. adalah respon dari Tuhan. And chapter 42 Dan pasal 42 is the epilogue. adalah epilog. So is the conclusion. Itu It's adalah very clear cut. conclusion. Ini sangat-sangat jelas. You can see the divisions very Ya. clearly. Pembagian dari kitab ini sangat jelas. Why do we want to study the book of Job? It's Mengapa very kita important. perlu mempelajari kitab Ayub? Because we need to understand well the character of God. Karena kita perlu mengerti betul karakter dari Tuhan. And we also will understand actually Dan kita juga dapat mengerti why Job suffered. mengapa Ayub menderita. See, people do not understand Banyak orang tidak mengerti, that even as Christians, bahkan sebagai seorang Kristen, you as Christian, engkau sebagai orang Kristen, you can suffer just like the people outside. engkau bisa saja menderita seperti orang-orang di luar sana. And believing in Jesus Dan percaya kepada Tuhan Yesus doesn't mean that you will not suffer. bukan berarti engkau tidak akan menderita. You suffer as Engkau outside akan people. menderita seperti orang-orang di luar sana. But the difference Tetapi bedanya is that you have God with you. adalah engkau memiliki Allah bersama engkau. And number two, Dan yang kedua, there is purpose in all the suffering. tujuan dari seluruh penderitaan ini. There is a purpose. Ada tujuan dari seluruh That means penderitaan God engkau. allows you to go through the suffering Artinya Tuhan mengizinkan engkau melalui masalah-masalah itu for certain reasons. untuk suatu alasan tertentu. And of course we have to understand also in Tentu this one, saja kita juga perlu mengerti there are different types of suffering. ada beberapa tipe penderitaan. Jenis, ada beberapa jenis And penderitaan. because of different reasons. Karena beberapa alasan yang berbeda. So we have to know why we suffer. Lalu kita harus mengerti kenapa kita menderita. If we suffer because of Jesus, Kalau kita menderita karena Yesus, those sufferings are worthy before God. penderitaan itu sangat berarti di hadapan Tuhan. There's something beautiful. Ada sesuatu hal yang sangat indah. And that is explained in the New Dan Testament. itu dijelaskan di dalam perjanjian baru. But a lot of times, Tetapi banyak sekali waktu we suffer not because of the glory of God, kita menderita bukan karena kemuliaan Allah. but we suffer because of our foolishness. Karena kita menderita karena kebodohan kita sendiri.
we made wrong choices. kita membuat keputusan yang salah, We probably do something foolish. mungkin kita melakukan sesuatu hal yang bodoh. Then it is not the suffering because of God. Itu bukan penderitaan oleh karena Tuhan. For example, Contohnya, we suffer because maybe we smoke, kita menderita mungkin karena kita merokok. and then suddenly we fall sick, you know. Lalu kita tiba-tiba jadi sakit, kita batuk-batuk. And we cannot say, oh, because of Jesus. Terus kita I tidak bisa, sick. kita berkata bahwa oh karena Tuhan Yesus saya sakit. Or maybe we mismanage our money. Atau mungkin kita tidak bisa memanage uang kita. We never use the money wisely. Kita tidak menggunakan uang kita dengan bijak. We overspend. Kita menghabiskan uang kita sia-sia. How many of you overspend? Berapa dari kita yang menghabiskan uang kita sia-sia? Oh, semuanya bijak banget. You know, when we go, to the mall, Ketika kita pergi ke mall, we actually want to buy food. Kita in mau the- beli in the makanan supermarket. di supermarket. We have only we want to spend 200,000. Oke, for kita food. akan menghabiskan uang 200.000 hari ini. But nowadays supermarket and department store, they're very good display. Tapi kau tahu di supermarket, department store tuh displaynya tuh penawarannya oke-oke. Before you can get to the things that you want to buy, Sebelum engkau membeli hal yang mau engkau beli, you go through a lot of temptations. engkau right? harus It's like, melalui segala macam percobaan itu. first of all, there's a 50% off. Pertama, ada 50% diskon. Big sales in Zara. Wah, big sale di Zara. And then suddenly, there's a big sales in maybe Uniqlo. Ada juga diskon mungkin big sale di Uniqlo. And so you actually want to spend 200,000 Dan engkau yang tadinya mau menghabiskan uang 200.000, because your eyes roaming around, karena your eyes matamu berkeliling melihat sekitar, not control. tidak dikontrol, You know what happened? kau tahu apa yang terjadi? Then instead of buying the food 200,000, Jadi daripada membeli makanan itu dengan nilai 200.000, you buy 500,000 of clothes. engkau membeli baju 500.000. And you know what you say? That is cheap. Dan kau Worth it. katakan itu murah. Because discount 70%. Karena diskon 70%, engkau menyatakan itu murah. So instead of buying food, Daripada membeli makanan, you got no more money to buy. engkau tidak punya uang lagi buat beli. And you fast. Lalu engkau berpuasa. And then people say, why are you hungry? Terus orang bertanya, kenapa engkau kelaparan? I suffer for Christ. Terus engkau katakan, aku menderita bagi Kristus. Itu tidak benar. And furthermore, you will say, Dan engkau juga akan mengatakan, I need to lose some weight. aku harus kehilangan beberapa berat badan. So you see, sometimes we suffer not because of Jesus. Terkadang kita tuh menderita bukan karena Tuhan Yesus. We make the wrong choices. Kita sendiri yang membuat We salah don't know how to dalam manage keputusan. well. Kita tidak bisa mengatur sesuatu dengan baik. So all those sufferings Dan itu semua, will have no rewards in heaven. penderitaan itu semua tidak akan ada rewardnya di surga. Tidak ada upahnya. Tidak akan Right? ada upahnya. So we have to understand what kind of suffering that really bring glory to God. Kita harus mengerti penderitaan seperti apa yang sungguh membawa kita ke dalam kemuliaan pada I Tuhan. believe Job is the one. Saya percaya Ayub adalah Now salah let us look satunya. into the book of Job. Mari kita lihat dari kitab Ayub. We look at the prologue, all right? Kita melihat prolog terlebih dahulu. Chapter 1. Pasal pertama, He said there was a man, verse 1, in the land Ayat of 1. Uz, whose name was Job, and that man was, look at it, it says, blameless and upright, and one who feared God and shunned evil. ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Now, these 4 qualities of Job, 4 kualitas pada Ayub, I think I don't have, all the 4. saya rasa myself. saya tidak memiliki seluruh 4 ini. Look at him, he said that Lihat he's dia. blameless. Dikatakan dia saleh. That means he's so almost perfect that nothing, there's no spot in his life. Artinya itu hampir sempurna, tidak ada titik noda di dalam kehidupan dia. And upright. Dan jujur, That means upright means he's right before God.
Jujur artinya dia hidup benar di hadapan And Tuhan. he said he feared God. Dan dikatakan dia takut akan Allah. That means he really, live his right very carefully. Artinya dia benar-benar hidup berhati-hati di hadapan Tuhan. That he always think of God. Dan dia selalu memikirkan tentang Tuhan. He doesn't want to offend God. Dia tidak mau menyakiti Tuhan. He wants to make sure that his life Dia mau memastikan hidupnya pleasing before benar, God. menyenangkan hati Tuhan. And he said he shunned evil. Dan dibilang dia menjauhi That kejahatan. means any form of evil, Artinya setiap hal jahat, he will never go near. dia tidak akan pernah mendekati He will setiap never hal jahat. involve. Dia tidak akan pernah masuk ke dalam hal kejahatan. You see, this is the problem that we all have in the last day. Ini adalah masalah yang kita semua miliki di hari-hari terakhir ini. We tend to open ourselves to certain things that may cemar us. What is it? Kita cenderung membuka Taint, yes. ya, kita cenderung membuka diri kita untuk Defile. hal-hal yang mencemarkan. Defile us, It may not be big sin, Ini mungkin bukan dosa yang besar, but it is something that make us dirty. tapi mungkin ini sesuatu yang membuat kita kotor. Dirty in the spirit. Kotor di dalam rohani. That always happen in us. Itu selalu terjadi pada kita. I will admit that sometimes these things may just defile me. Saya juga mengakui bahwa terkadang hal itu juga Sometimes we open mencemari the saya. internet, Kita membuka internet, while we are looking at the Facebook. kita melihat Facebook. Some people, something they post, nude ladies, Terkadang just, orang scantily posting dressed. foto-foto yang tidak baik, And then it draws your eyes. sehingga menarik mata kita untuk And melihat. then it defile us. You have to Dan understand itu that. juga mencemari. Yeah. Mencemari kita. And so Job, Lalu Ayub, he will shun. dia tidak mau He will melakukan hal never look jahat. at those things. Dia tidak He melihat will hal-hal never itu. go near those things. Dia tidak pernah mendekati hal-hal jahat. It's a fantastic man. Sangat luar biasa. That's why it says that in the first verse it says that this man is blameless. Makanya dikatakan di ayat pertama dia adalah orang yang saleh. And obviously, Dan jelas sekali he's very well blessed by God. Am I dia right? amat sangat diberkati oleh Tuhan. Because God is pleased and he increases prosperity. Karena Tuhan disenangkan oleh Ayub dan dia juga memperkaya Ayub. He has 7 sons and 3 daughters. Dia mempunyai 7 anak dan 3 anak Look perempuan. at verse 3. He says that Ayat 3. his possessions was 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 female donkeys, a very large household, so that his man was the greatest of all the people of the east. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Now, according to some commentators say, Berdasarkan dari beberapa orang memberikan komen, Job is living probably in the time of Abraham. Ayub mungkin tinggal di masa Or Abraham, maybe earlier than Abraham. mungkin sebelum dari Abraham. So this is actually probably the oldest book in the Bible, Berarti kemungkinan ini adalah buku yang tertua di Alkitab. even before Genesis. Bahkan mungkin Written. sebelum dari Penulisan buku. penulisannya sebelum dari penulisan That means before Moses. sebelum Musa. So this is an old book. Ini adalah kitab yang sudah tua. That's why you see they live a very long life. Makanya kau melihat bahwa mereka tinggal berumur panjang. Yeah, you remember that before the flood, human can live up to 600, 900 years old. Yeah. Before the flood. Sebelum air bah terjadi, orang bisa berumur ratusan tahun, 900 tahun. The flood changes everything. Air bah itu mengubah segalanya. And man's life shortened after that. You Kehidupan can see very manusia clearly. menjadi lebih pendek lagi. From over 900 years old, Dari 900, lebih dari 900, and goes down until now, hardly ever 100 years old. ya sampai sekarang semakin menurun sampai sekarang mungkin 100 tahun ya, tapi jarang. So you look at this,
Yang kau Verse lihat 4, ini, and his sons would go and feast in their houses, each on his appointed day, and would send and invite their 3 sisters to eat and drink with them. anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama It mereka. says that when the days of feasting had run their course, Job would send and sanctify them, and he would rise early in the morning, offer burnt offerings according to the number of them. For Job said, "It may be that my sons have sinned and cursed God in their heart." Thus Job did it regularly. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. You see how responsible this father is. Engkau lihat betapa bertanggung jawabnya Ayub sebagai bapa. You know, he's very concerned of his children. Dia sangat peduli akan He anak-anaknya. doesn't want his children to commit sins before God. Dia tidak mau anak-anaknya berdosa di hadapan Tuhan. So he wants to make sure his children, always right before God. Makanya dia mau memastikan bahwa anak-anaknya selalu benar di hadapan Tuhan. After that, he will pray for them. Setelah itu dia pasti akan berdoa Burnt bagi mereka, offerings. membakar persembahan bagi mereka. Because Job said, make sure they don't get the judgment from God. Karena dia bilang bahwa saya mau memastikan mereka tidak mendapatkan penghakiman dari Allah. You see how wonderful? I'm sorry, I don't do that for my children. Engkau melihat betapa luar biasa dia. Mohon maaf kalau aku tidak melakukan hal itu bagi anak-anak saya. I sometimes I don't pray for them every day. At Terkadang night. saya tidak berdoa bagi mereka setiap hari. So I have to learn from Job. Saya harus belajar dari Ayub. We pray for the children, Kita berdoa bagi anak-anak kita. but then Tetapi lalu look at next verse. kita lihat ayat Now berikutnya. these have many mysteries I want to explain to you. Ini banyak misteri yang saya mau jelaskan He said kepada there was a Anda. day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. And the Lord said to Satan, "From where do you come?" Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana So engkau? Satan answered the Lord and said, "From going to and from the earth, from walking back and forth on it." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Verse 8, then Yang the ayat Lord to ke-8. Satan, "Have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man who fears God and shuns evil?" Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku ya Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. This is a little bit funny, Ini sedikit lucu, but the Agak sedikit actual lucu. translation is not like what in the Bible. tetapi penterjemahan aslinya itu tidak seperti yang ada di It's Alkitab. like God says, "Look, Tuhan katakan, look lihat, at Job. lihat Ayub. Do you want to do something to him?" Apakah engkau mau melakukan sesuatu kepadanya? That's not the case. Bukan itu kasusnya. But actually, Tetapi sesungguhnya the verse says that, "Have you set your heart on Job?" dikatakan, apakah engkau memperhatikan hambaku ya Ayub? Sebenarnya, Sebenarnya what he says is that, Satan, you have already planned to do some damage to Job. jadi sebenarnya iblis itu sudah merencanakan sesuatu untuk menghancurkan Ayub. So God is just said, you have set your mind, your heart to do something bad against. Jadi sebetulnya Tuhan mengatakan bahwa engkau sudah mempersiapkan suatu hal untuk melakukan sesuatu yang jelek, That means buruk God buat Ayub. knows that Satan actually wants to do some harm. Artinya sebenarnya Tuhan tahu bahwa iblis itu mau merencanakan So it's sesuatu not atas Ayub. God offer him to do something bad. Jadi ini bukan Tuhan yang menawarkan iblis untuk melakukan suatu hal yang buruk bagi Ayub. And listen, Dan dengar, the devil cannot do anything iblis tidak dapat melakukan apapun without God's approval. tanpa persetujuan dari Tuhan. Listen carefully. Dengar baik-baik. The enemy cannot attack you
without God's approval. tanpa persetujuan dari Tuhan. Of course, Tentu saja is in the context dalam konteks tertentu. when you are righteous and blameless before God. Ketika engkau hidup benar dan saleh di hadapan Tuhan. If you open yourself to sin Kalau engkau membuka dirimu kepada dosa, continuously, terus-menerus melakukan dosa, then lalu the devil has the right to attack you. maka iblis memiliki hak untuk menyerang engkau. But if you are right like Job, Tetapi kalau engkau hidup benar seperti Ayub and you constantly come to dan God, engkau terus datang kepada Tuhan, you shun evil, engkau menjauhi you fear kejahatan, God, engkau takut akan Allah. uh-uh. The enemy cannot attack you. Musuh tidak akan dapat menyerang engkau. Look at what happened. Let me share you. Mari kita lihat apa yang terjadi. So Satan answered the Lord and said, does Job fear God for nothing? Have you, verse 10, made a hedge around him, around his household, and around all that he has on every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. Verse 10. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. What does it show? Apa yang Satan, dikatakan? that shows to me, Buat saya, ini I mengatakan, believe Satan has been wanting to attack, saya percaya bahwa iblis itu mau menyerang Ayub. wants to steal his possessions, Mau mengambil, mencuri miliknya Ayub. But then the Satan cannot penetrate. Tetapi iblis tidak bisa melakukan hal itu. Why? Kenapa? Because there is an edge, an edge. to Karena cover. ada pagar, ada pagar yang melindungi dari Tuhan. It's fantastic, right? Sangat luar biasa. Aren't you glad you be the son of God? Apakah engkau bersuka cita karena Tuhan engkau menjadi Let me anak tell you, Tuhan? do you know that Satan cannot attack you? Tahukah engkau bahwa iblis tidak dapat menyerang Because engkau? the blood of Jesus cover you. Karena darah Tuhan Yesus yang Do you melindungi know the engkau. devil cannot touch your child, your Tahukah children? engkau bahwa iblis tidak dapat menyentuh anak-anakmu? Because Karena God protects. Tuhan telah memberikan Do you perlindungannya. believe in that? Apakah engkau percaya akan hal itu? Do you believe in that? Apakah engkau percaya Look, akan hal itu? Job lives in the Old Testament, Ayub tinggal di dalam perjanjian lama. not as powerful as the New Testament believers. Tidak seperti kita yang hidup di perjanjian baru. And what did Satan say? Apa yang iblis katakan? He said, I cannot attack Dikatakan saya tidak bisa menyerang because you Ayub have been protecting karena him engkau telah memberikan perlindungan atas and Ayub you have been blessing him so much. dan engkau memberkati dia begitu luar biasa And his possession increased in the land. dan kekayaan dia makin bertambah. Hallelujah. Amin. Amen. Do you Amin. believe in that? Apakah engkau percaya akan hal Do you itu? believe God can bless you? Apakah engkau percaya Look at Tuhan akan Job. memberkati engkau? When you are right before God, Ketika engkau hidup benar di hadapan Tuhan, He blesses you and protect you. Dia akan melindungi dan memberkati engkau. That is why Itu sebabnya it is hard to understand sangat sulit untuk mengerti why Job suffered. mengapa Ayub menderita. He's almost a perfect man, Dia hampir sempurna sebagai manusia, but yet he suffered. tetapi dia tetap menderita. So this is important that we understand. Ini sangat penting untuk kita dapat mengerti. Because when we understand, Karena kalau kita dapat we mengerti, understand the character of God. kita dapat mengerti karakter akan Allah. And then I pray that we will, we will be able to walk closer with God. Saya berdoa supaya kita dapat dimampukan untuk berjalan mendekat lebih kepada Tuhan. Amen. Amin. Now look at this. I want to share with you. Mari kita lihat ini, saya mau bagikan. Why was Satan allowed to come before the throne of God? Mengapa iblis itu diizinkan ada di hadapan tahta Allah? You know that now Satan cannot approach the throne of God anymore. Engkau tahu saat ini iblis tidak dapat memasuki tahta Allah lagi. Do you ever question that? Apakah engkau pernah How mempertanyakan come hal itu? Satan can come to the presence of God? Bagaimana mungkin iblis bisa datang ke hadapan tahta Allah?
You know, Satan was tremble before Jesus, right? Engkau tahu iblis begitu gemetar di hadapan Tuhan Yesus. Yet this one can talk to Satan. Kalau di sini dikatakan bisa berbicara dengan iblis, dengan setan. Kayaknya something is wrong. Kayaknya ada yang salah deh. No, it's not. Tidak. I want to share with you something about Saya Satan. mau membagikan sesuatu padamu mengenai setan, You see, iblis. you have to understand this. Engkau harus mengerti hal ini. How God deals with Satan Bagaimana Tuhan bagaimana Tuhan melayani, menghadapi Satan menghadapi is iblis different how he treat us human. berbeda dengan bagaimana dia memperlakukan kita sebagai manusia. Alright, there's a different, you know. Dengar, Satan beda. and us is different. So you Iblis don't make dan the same. kita berbeda, kita tidak sama. Satan's sin cannot be forgiven anymore. Dosa iblis tidak dapat diampuni lagi. No redemption. Tidak ada lagi penebusan. Your sins Dosamu can be redeemed, bisa ditebus, can be forgiven dapat diampuni because of what Jesus did. karena apa yang telah Tuhan Yesus But lakukan. not Satan and his angels. Tetapi bukan bagi iblis ataupun So you malaikat-malaikatnya. don't make friends with them. Jadi engkau tidak berteman dengan You mereka. don't show compassion with the devil. Jangan Beri Jangan belas mem- kasihan. jangan memberikan belas kasihan kepada iblis. Oh ya iblis, kasihan ya. Oh ya, Menderita lu iblis lu. I pray for iblis saya berdoa bagi iblis. so that God will forgive. Maka Tuhan akan mengampuni dia. You are greater than God. Engkau lebih besar dari Tuhan. Now let me explain why the devil cannot be forgiven. Saya jelaskan kenapa iblis tidak bisa diampuni. Yes, but you can be forgiven Amin. Tetapi kita bisa diampuni. for interpreting wrongly. Saya bisa diampuni. Okay, now let us look something very important. Mari Right? kita lihat sesuatu hal yang sangat penting. Number one, Yang pertama, look at the book of Ezekiel chapter 28. kita lihat dari Yehezkiel 28. 28. 28. Almost every Christian commentator, you know, Hampir orang-orang Kristen yang komentator orang-orang Kristen, yang pakar ya, yang pakar they Kristen, all agree mereka semua setuju chapter 28 pasal 28 verse 12 ayat 12 until verse 17 sampai or until 17. 19 sampai 19 is talking about Satan. berbicara mengenai setan, It's talking about Lucifer. berbicara mengenai It's Lucifer, talking about maybe before God created the heavens and the earth. berbicara mengenai mungkin waktu Tuhan sebelum Tuhan menciptakan surga dan So neraka, Satan bumi. was created in a different era, different dispensation. Iblis itu diciptakan dalam masa yang berbeda, It periode yang says berbeda. here, chapter 28 verse 11, Dikatakan di pasal 28 ayat 11, the word of the Lord came to me saying, Son of man, take up lamentation for the king of Tyre and say to him, thus says the Lord God. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. He said, you were the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. Dikatakan gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan You maha were in indah. Eden, the garden of God. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, Every precious stone was your covering. penuh segala batu permata yang berharga, Sardius, topaz and diamond, beryl, onyx and jasper, sapphire, turquoise and emerald with gold. yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu dara dan malaikat. Tempat tahtanya diperbuat dari emas. The workmanship of your timbrels and pipes was prepared for you on the day you were created. You were, verse 14, you were the anointed cherub who covers. Ayat 14, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. I establish you, you were on the holy mountain of God. Di gunung kudus Allah engkau berada. You walk back and
forth in the midst of fiery stones. dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Verse 15, Ayat 15. you were perfect in your ways from the day you were created. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, Till iniquity was found in you. sampai terdapat kecurangan padamu. Verse 16, by the abundance of your trading, you became filled with violence within, and you sinned. See that? Dengan ayat 16, dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Therefore, I cast you as a profane thing out of the mountain of God, and I destroyed you, O covering cherub, from the midst of the fiery stones. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. So that this Lucifer was actually a perfect angel, Sebenarnya Lucifer ini adalah malaikat yang sempurna, beautiful, sangat indah. and sing worship before God on the holy Dia mountain. bernyanyi memuji menyembah Tuhan. That means he is like very close to God's throne. Artinya dia sangat dekat dengan Tuhan. He experienced the greatest glory of God. Dia mengalami kebesaran akan Tuhan. God loved him. Tuhan sangat He mencintainya. was perfect. Dia sangat And sempurna. he was given all the wealth. Dan Right? dia You can telah see that. diberikan segala Kekayaan. kekayaannya. And he is what you call that? He's also a good businessman. Dia juga seorang bisnismen yang baik, pengusaha So yang he baik. could walk, come to God's throne. Dia bisa berjalan masuk ke dalam tahta Allah. Until the Bible says, Sampai Alkitab mengatakan, until iniquity is found in him. sampai ditemukan kecurangan di dalam Then dirinya. God cast him out. Maka Tuhan membuang dia. You see that? Kau Now, lihat itu. there are stages of God's judgment. Ada beberapa tahap penghakiman Tuhan. You have to Tingkat. understand, God doesn't judge Satan like how he judges man. Engkau harus mengerti bahwa Tuhan menghakimi iblis itu tidak sama seperti Tuhan menghakimi You kita. see, man live once Manusia hidup sekali, and then judgment. lalu penghakiman. That means when you die, Artinya ketika engkau You are meninggal, engkau akan dihakimi. you only have the time to make right with God while you are on this earth. Engkau hanya mempunyai waktu untuk hidup benar di hadapan Tuhan adalah ketika engkau di dunia. But once you die, Tetapi ketika engkau it's meninggal, judgment, the Bible sudah says. masuk ke dalam That penghakiman. means what you do on this earth Artinya apa yang engkau lakukan di bumi will ini determine, akan menentukan whether you are on earth apakah or engkau whether you're in akan hell di neraka or in heaven. atau engkau akan ada di That's surga. human. Itu manusia. But human can be redeemed Tetapi manusia dapat ditebus because the Bible says karena Alkitab mengatakan we were born with iniquity. kita dilahirkan dengan Dosa. dosa. Kita Only Adam was made without sin. hanya Adam yang diciptakan Adam tanpa and Eve. Adam dan Hawa yang diciptakan But tanpa after dosa. that, Tetapi setelah itu, Everyone is born with sin. setiap kita lahir dengan dosa. So we tend to commit sins all Jadi the time. kita cenderung melakukan dosa. And God is a fair God. Dan Tuhan adalah Tuhan yang sangat How can fair, he adil. Adil? So he said, no, I will not condemn man if I have to give man opportunity to be redeemed. Kata Tuhan, aku tidak akan menuduh mereka, tetapi aku akan memberikan manusia untuk menebus That's mereka. why Jesus came. Itu sebabnya Tuhan Yesus He said, datang. whoever believe in him Siapapun yang percaya kepadanya and repent of the sin, dan bertobat akan dosa then mereka, he is saved. maka dia akan selamat. But different Tetapi with beda halnya Lucifer. dengan Lucifer. When Lucifer was created, Ketika Lucifer diciptakan, he was perfect. dia sudah sangat He sempurna. experienced the greatest Dia glory. mengalami kebesaran akan Allah. So when God judged, Maka ketika Tuhan menghakimi, number one, yang pertama, his position was removed. As the posisinya cherub. sudah dihilangkan. His position was removed. Posisinya dihilangkan. Dia The fire, dibakar, dipecat. dipecat. Oh, dipecat. Dipecat. Dia dipecat dari posisinya. Kayak Donald Trump, you're fired. So, he's no longer the cherub.
Dia tidak lagi menjaga kerub itu, but he still can come tetapi dia tetap bisa datang to the throne of God. kepada tahta Allah. This is the time of Job. Ini adalah masa Ayub, di dalam So you periode see Ayub. throughout the Old Testament, Kalau kita lihat dari perjanjian lama, Satan can still come, can approach God. iblis tetap masih bisa datang kepada Tuhan, But things change. tetapi hal berbeda, berubah. When is that? Kapan itu? When Jesus came. Ketika Tuhan Yesus datang. When Jesus came, Ketika Tuhan Yesus datang, you know what he said? engkau tahu apa yang dikatakannya? He sent the disciples to cast out demons. Remember, to preach the gospel. Dia katakan bahwa Dia berikan muridnya untuk kuasa memberikan. untuk mendeklarasikan, ya kan? And the disciples came back. Lalu para murid-muridnya datang kembali. They were so happy. Mereka sangat bahagia. They say, Jesus, Tuhan Yesus, kata you mereka, know Satan listen to what we say. engkau tahu bahwa setan mendengarkan apa yang kami Subject katakan, to our command. mendengarkan apa yang kami perintahkan. Then you know what Jesus said? Kau tahu apa yang Tuhan Yesus I katakan? saw Satan falls like lightning. Okay, now I give you the scriptures. In Luke chapter 10 verse 18. Lukas pasal 10 Look. ayat Luke chapter 10 verse 18. Lukas pasal 10 ayat 18. 18. What he says? Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Do you see that? Kau lihat itu. So now, Lalu maka sekarang Satan used to roam around in the sky, don't know somewhere. iblis itu berada di atas ya. You know where he can come to the throne of God. Ketika dia bisa datang ke dalam tahta Allah, Suddenly Jesus come tiba-tiba Tuhan Yesus datang and he was cast from that dan mereka jatuh and dari sana. fall Jatuh on the seperti earth. jatuh But ke dalam not dunia. on the earth, but in the atmosphere of the earth. Bukan jatuh ke dalam bumi, tetapi dia ada di antara di atmosfer. In other words, Ya, dengan kata lain, he is judged, dia dihakimi, but not fully judged, tetapi belum dihakimi sepenuhnya, because he's still controlling. karena dia tetap mengontrol. He's still controlling. Dia masih pegang peranan. Then, Lalu. after that, Setelah itu, in the Revelation chapter 20, dalam Wahyu pasal 20, Satan was be cast into hell forever. iblis akan dilemparkan ke neraka selama-lamanya. So you see, from one stage to another, Engkau lihat berarti dari tingkatan pertama ke Satan- tingkatan lainnya. Satan is judged progressively, Penghakiman iblis itu adalah progresif, bertahap, but not man. tetapi tidak pada manusia. And so we understand now Jadi kita bisa mengerti sekarang that why Satan can come to the throne of God, mengapa iblis bisa datang ke hadapan tahta Allah. because of the dispensation Job was living. Karena memang waktu itu adalah masa waktu Ayub masih hidup. Okay. Now what happened? Lalu apa yang terjadi? Let us come back to Job. Kita kembali ke Ayub. And Satan asked to take away all his possessions and kill all his children. Oh my. Lalu iblis mengatakan bahwa dia meminta setiap kekayaan yang dimiliki oleh Ayub dan juga seluruh anak-anaknya dibunuh. He gonna destroy everything. Dia mau menghancurkan semuanya. He asked God's permission. Dia meminta izin dari Tuhan. You know what he said? Engkau tahu apa yang dikatakannya? Look at what he said. Apa yang dikatakannya? Kita lihat. Verse 11. Ayat 11. Stretch out your hand, touch all that he has, and he will surely curse you to your face. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyai. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. So Satan challenged God. Jadi iblis ini menantang Tuhan. You know why Job is so faithful to you? Dikatakan engkau tahu mengapa Ayub sangat setia kepada Because you engkau. bless him. Karena engkau memberkati dia.
Take away everything that he Ambil has. semua yang dia miliki. See if he still bless you. Kita lihat apakah dia tetap akan memberkati See if he engkau. is still faithful to Apakah you. dia tetap setia akan engkau. He will sure curse you. Dia akan mengutuki engkau. And God says, do it. Lalu Tuhan katakan, lakukan. Do it, but don't take his life. Lakukan tetapi Don't touch his jangan body. sentuh tubuhnya. And true enough, Dan benar, Satan take away everything he has. iblis mengambil seluruh apa yang dimiliki Destroy oleh Ayub, everything he has. menghancurkan seluruh apa yang dimiliki oleh And Ayub kill every dan one membunuh of his setiap children. anak-anaknya. Thank God he still has his wife. Puji Tuhan dia masih punya istrinya. Blessed are thou who have the wives. Diberkatilah dia kan. Diberkatilah mereka kalian yang mempunyai istri. Because she will accompany you. Karena mereka akan menemani engkau. Iya Pak. Ya, Mereka akan mendampingi engkau. ikut menderita Ikut bersamamu. menderita bersama engkau. Bersamamu suami, aku menderita. The wife very happy. Istri-istri sangat bahagia. Now, what do we learn from here? Apa yang kita pelajari dari ini? Listen. Dengar baik-baik. We learn it is not God who destroy, it is not God who kill. Kita belajar bahwa bukan Tuhan yang menghancurkan, bukan Tuhan yang membunuh anak-anaknya. Who Siapa? is the devil? Itu adalah iblis. With whose permission? Dengan izin siapa? God's permission. Tuhan sendiri. This is something we don't understand. Ini adalah suatu hal yang kita tidak mengerti. Why did God allow that to happen? Mengapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi? Right? But at least you know, Tetapi setidaknya engkau tahu, you don't say insya Allah. engkau tidak akan mengadakan insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Because insya Allah means that God, you know, is your will. You will do whatever you want to do. Karena itu artinya ini adalah kehendak engkau melakukan apapun yang kau mau lakukan. In Christianity, Di dalam kekristenan, we know who kills and who blesses. kita tahu siapa yang membunuh dan siapa yang memberkati. God will never kill his people. Tuhan tidak akan membunuh orang-orangnya. God will never rob you. Tuhan tidak akan pernah mencuri dari engkau. But God allow the devil to do so. Tetapi Tuhan izinkan iblis untuk melakukan hal itu. Will he do to every one of us here? Apakah dia akan melakukan kepada setiap kita di tempat ini? Thank God he will not. Puji Tuhan, tidak. Because you are not Job yet. Karena engkau belum menjadi seorang Ayub. But if you have come to the level of blameless, Tetapi kalau- shun evil, you are so righteous. Tetapi kalau engkau sudah berada pada level takut akan Tuhan, saleh, engkau hidup di dalam kebenaran, Maybe. mungkin. But you, hallelujah, Tetapi engkau, maybe when you suffer, mungkin kalau engkau menderita, most probably, kemungkinan besar, not because of you are righteous, bukan karena engkau hidup benar, you know what I'm trying to say. engkau Right? tahu ya apa maksud saya. Alright. First Peter said, First Peter, Petrus katakan, 1 Petrus, 1 Petrus katakan, First Peter state there are 4 kinds of suffering. dikatakan dalam 1 Petrus ada 4 jenis penderitaan. And number 1 Yang pertama, is suffering because of foolishness. penderitaan karena suatu kebodohan. So if you suffer, please don't say, I am like Job. Jadi kalau engkau menderita, tolong jangan katakan engkau menderita seperti Ayub. I doubt you have reached that ranking yet. Saya ragu engkau sudah mencapai ranking Ayub. So you just, I suffer because I did wrong. Ya mungkin sebaiknya katakan saya menderita karena saya melakukan hal yang it's more salah. reasonable. I mean, Itu lebih masuk akal. but I will know the people who suffer Tetapi saya akan tahu because they are righteous before. kalau orang-orang itu menderita karena mereka adalah orang-orang benar. Hallelujah. Amin. That is different glory we are talking about. Itu adalah hal berbeda yang kita bicarakan, kemuliaan That yang is why berbeda. there are different levels of walk with God. Itu maka sebabnya ada beberapa level berbeda ketika We kita berjalan have dengan Tuhan. To understand Kita harus mengerti so that we will
progress. Amen. maka kita akan progres maju. Because when you begin to suffer for Christ, really suffer for Christ, Karena ketika engkau mulai menderita, sungguh-sungguh menderita karena Kristus, the Bible says Alkitab mengatakan, the level, the glory of God has fallen upon you. level kemuliaan Allah akan turun atas engkau. Because you have that glory of God, Karena engkau memiliki kemuliaan akan Allah. the Satan wants to torment you. Iblis mau menekan engkau, But then you give glory to God. tetapi Amen. engkau memberikan kemuliaan bagi Allah. Amin. Hallelujah. Amin. So what happened? Lalu apa yang terjadi? Satan killed Iblis His children. membunuh anak-anaknya and take everything out of him. dan mengambil seluruhnya dari dia. How did Job respond? Lalu bagaimana respon seorang Ayub? Verse 21 says. Ayat 21 kita baca. Verse 20. 20 Job ayat 20. arose, tore his robe, shaved his head, and he fell to the ground and worshipped. Wow. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. And he said, Dan katanya, naked I came from my mother's womb, naked shall I return there. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. In all these Job did not sin nor charge God with wrong. amin. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Let me ask you, is he such a godly man? Saya tanya, apakah dia benar-benar seorang hamba Tuhan yang luar biasa? Is it amazing? Apakah ini sangat luar biasa? Now listen, Amin. all his children died. Dengar, seluruh anaknya meninggal. All his property gone. Seluruh kekayaannya hilang. If you look some more, Jika engkau melihat lagi, lebih all melihat his lagi, friends leave him. seluruh temannya meninggalkan dia. The maids refused to respect him. Pekerja. Budak-budaknya juga mereka tidak mau menghormati dia lagi. He was suddenly being looked down. Dia tiba-tiba dia langsung dianggap remeh, diremehkan. But then, Tetapi he never sinned. dia tidak berbuat dosa. It's amazing, right? Sangat luar biasa. I mean, if we lose our handphone, Ya, kalau kita kehilangan handphone or kita, God allow somebody to steal our handphone, ketika Tuhan mengizinkan seseorang untuk mencuri handphone kita, especially if iPhone 6, khususnya iPhone 6, iPhone 7, iPhone I 7, think we will curse 1 week. mungkin kita akan mengutuki ya selama 1 minggu. Just Kita akan one phone. marah-marah. Untuk satu handphone Now you saja. got to know. We lose something, Kita kehilangan sesuatu, and then we sometimes we treasure the things of the world so much. terkadang kita tuh sangat menganggap apa yang kita miliki itu sebagai suatu harta yang berharga. Until we spoil relationship. Sampai Kita merusaki kita hubungan merusak hubungan kita with your husband, with your wife, with your children. dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Listen, Dengar, if you learn from Job, kita belajar dari Ayub. even God takes his children away. Bahkan ketika Tuhan mengambil anak-anaknya, He still doesn't blame God. dia tetap tidak menyalahkan Tuhan. Isn't that powerful? Apakah itu sangat luar biasa? So Satan lost. Jadi iblis kalah. Satan said, take and he will curse you. But Dia- Job remained faithful to God. Amin. Dia katakan bahwa ambil semua maka dia akan mengutukimu, tetapi ternyata tidak. Tetapi dia justru memuji dan menyembah Tuhan. Amen. Amin. Amen. So if you are wrong and you're something taken, even more you shouldn't get angry. Ya, jadi ketika engkau salah dan sesuatu hilang, mungkin engkau akan lebih marah lagi. No, that's not. Jangan. Jadi kalau saudara yang salah sehingga soal kehilangan barang, lebih-lebih jangan marah-marah. Amin, saudara. Don't get angry. Say thank you, Lord. I Jangan can buy a new one. marah. Katakan terima kasih Tuhan, saya bisa membeli yang baru. Amen. So we finish here first because it's a long number. It's very important. Kita selesai dulu saat Next week we ini. will continue.
Kita akan sambung lagi minggu depan. But I want you, I believe you learn something today. Tapi saya percaya engkau belajar sesuatu hari You learn ini. about Job. Engkau belajar mengenai Ayub. You learn about Satan. Engkau belajar mengenai iblis. You learn about how God judged Satan progressively. Engkau bisa melihat, engkau belajar bagaimana Tuhan menghakimi iblis dengan bertahap. And there is no redemption for Satan. Dan tidak ada penebusan atas There's iblis. no redemption for evil spirit. Tidak ada penebusan atas roh jahat. Because Lucifer had received the glorious thing. Karena Lucifer sendiri sudah pernah menerima kemuliaan Allah. So that's one thing, if you have experienced wonderful things from God, Makanya ketika engkau sudah mengalami suatu hal yang luar biasa dari Tuhan, you are accountable, engkau responsible. engkau bertanggung jawab. You know, that's why Hebrews says, in Maka- Hebrews, Dalam Ibrani dikatakan, if you experience all the good, jika engkau mengalami seluruh and then Kemuliaan. you deny God, dan engkau menolak Tuhan, then there is no more redemption also. tidak akan ada lagi penebusan atas engkau. So we have to walk with God. Jadi kita harus berjalan bersama Tuhan. If you have received God's goodness, Ketika engkau sudah menerima kebaikan dari Tuhan, let us be more careful in our walk with God. mari kita untuk lebih berhati-hati lagi berjalan bersama Tuhan. Amen. Amin. Let us rise up.